بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو جناب میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آسان سا کام لے کر آئی ہوں۔ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ اتنے ہی آسان کام آپ لوگوں کے لیے لاتی ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے صرف آسانیاں ہی تلاش کرتی رہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ صرف آسان کام لاتی ہوں جس میں نہ آپ کو کوئی پیسے لگانے پڑے، نہ آپ کو کوئی بڈ لگانی پڑے اور نہ ہی آپ کو کوئی اس میں اتنی زیادہ کوئی سکل سیکھنے کی ضرورت ہو۔ کام میں آپ کو وہ بتاتی ہوں جو آپ 5 منٹ میں سیکھیں اور اس سے ارننگ کریں، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ میں سیکھیں اور ارننگ کریں، اس سے میرا مطلب بھی یہی ہے کہ کام اتنا ہی ہے کہ آپ نے اونلی 5 منٹ میں سیکھنا ہے اور اس سے ارننگ کرنی ہے۔ آپ نے سیکھنا کیسے ہے وہ میں آپ کو سکھا دوں گی کیونکہ 5 منٹ کا کام ہے، بڑا ایزی سا کام ہے، تو میں ابھی آپ کو سکھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے ارننگ کہاں سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ بھی پلیٹ فارم میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہو گیا؟ آگے کرنا آپ لوگوں نے ہے، جب آپ کو میں سارا کچھ بتاؤں گی، آپ کو کام بھی بتاؤں گی، آپ کو راستہ بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر کام آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو جناب چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کام کیا ہے۔ بڑا ہی سمپل، بڑا ہی ایزی کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیسے کرنا ہے وہ پہلے آپ کو بتا دوں یا پہلے یہ بتا دوں کہ اس سے ارننگ کتنی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جناب پہلے ہم یہی دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ارننگ کتنی ہو رہی ہے اور کتنا لوگ ارن کر رہے ہیں، پہلے ہم وہ دیکھ لیں کیونکہ اتنا سمپل کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی تو آگے شاید آپ کہیں جی یہ تو اتنا آسان کام ہے، یہ تو ہمیں پہلے بھی آتا ہے، شاید پہلے بھی آپ کو آتا ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے ارننگ کیسے ہوگی یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ کام شاید آپ کو آتا ہو لیکن ارننگ کیسے ہوگی، کہاں سے ہوگی یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ تو جناب یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں فائور پہ ہم آ گئے ہیں کیونکہ فائور پہ سارے ہی کام ہوتے ہیں، فائور پر ہر کام ہوتا ہے، آپ کو ہر کام ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جناب یہ وہ سمپل سا کام کرنے کے یہ لے رہے ہیں 1151، یہ بھی 1151، ٹھیک ہے؟ یہ 1151 کی لسٹ ہے، نیچے بھی اتنے ہی لے رہے ہیں، سب نے فکس ریٹ رکھا ہوا ہے۔ ہاں ان کا تھوڑا زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو نے رکھا ہوا ہے جناب 2302 روپے یہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے سارے 1151 ہی لے رہے ہیں۔ تو 5 منٹ کا کام کر کے اگر آپ 1151 لے سکتے ہیں تو اس میں کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیوں آپ لوگ نہیں ارن کر رہے؟ تو یہ جو 2000 لے رہے ہیں میں اس کا ایک بار اوپن کر کے دیکھ لوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کہ کیوں اتنے لے رہے ہیں جناب۔ یہ بیسک لے رہے ہیں 2302، سٹینڈرڈ میں یہ لے رہے ہیں 3453 اور پریمیم میں یہ لے رہے ہیں 4604، ٹھیک ہو گیا؟ تو جناب یہ دے کیا رہے ہیں، یہ 1 ڈے ڈلیوری دے رہے ہیں اور 1 ریویژن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورس فائل ہائی ریزولیوشن کمرشل USA، ٹھیک ہے جی؟ تو کام آپ کو اگر تھوڑا بہت سمجھ میں میرے کہنے سے یا دکھانے سے اگر آپ کو آتا ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس پکچر میں اور اس میں کیا فرق ہے، یہی آپ لوگوں کو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہی آپ کو ابھی کر کے بھی دکھاؤں گی کہ اس پکچر میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بھی کرنا ہے اور 5 منٹ سے میرا خیال ہے یہ 2 منٹ کا کام ہے، 5 منٹ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی کام آپ لوگوں نے کرنا ہے اور آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ یہ لوگ کتنی ارننگ کر رہے ہیں فائور پر، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور بھی ویب سائٹ ہے guru.com، اس پہ بھی یہی کام جو ہے اس کے بہت زیادہ جو یہاں پر ڈالرز میں ہوتے وہاں پر وہ دکھاتے ہیں پیسوں میں، پاکستانی کرنسی میں دکھاتے ہیں، تو یہاں پر جناب یہ ڈالرز میں دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ دیکھیں یہاں بھی بہت سارا یہ کام مل جاتا ہے، بڑا ہی آسان کام ہے، guru.com پہ بھی ہے۔ اور ایک اور ویب سائٹ آپ کو دکھا دیتی ہوں، freelancer.com پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ freelancer.com اس کو کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پر بھی یہ بہت سارا کام ہے کیونکہ یہ ویب سائٹیں جتنی بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ساری ویب سائٹیں جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ ساری اتھینٹک ویب سائٹ ہیں اور یہ کام کرنے اور کروانے کے درمیان واسطہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات میں کافی دفعہ آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں سمجھا چکی ہوں کہ یہ جتنی بھی ویب سائٹیں میں آپ کو بتاتی ہوں
ये freelancer.com हो गई, या फिर guru.com हो गई, या फिर अपवर्क हो गई। यहाँ भी एक अपवर्क हमारे पास रहती है, उसको भी ओपन कर लेते हैं। अपवर्क लिखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अपवर्क भी आ गई जनाब हमारे पास। तो ये अपवर्क भी मार्केट प्लेस है, फाइवर की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर भी लोग जॉब तलाश करते हैं और अपने जो जिस तरह की उनकी एक्टिविटी या जिस तरह की उनकी होती है, जो उनकी स्किल्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जॉब लेते हैं। ठीक हो गया जनाब। ये सारी जो वेबसाइटें हैं मैंने आपको दिखाई हैं, ये सारी इन वेबसाइटों पर ये काम होता है, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया है ये काम होता है इन वेबसाइटों पर। और इस काम को करना कैसे है, बात चलते हैं काम की तरफ। मैंने इसकी अर्निंग आपको दिखा दी है, बता दी है कि आप इससे कितना अर्न कर सकते हैं। और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि काम कितना सिंपल है। मैंने आपको 5 मिनट बोले हैं और 5 मिनट बहुत ज़्यादा है इस काम के लिए। अगर आपको पहले से आता है, नहीं आता तो अभी मेरे साथ आएँ और सीख लें, ठीक है। और ये 5 मिनट बहुत ज़्यादा है, ये 2 मिनट का काम कर सकते हैं आप। आपने सिंपल गूगल पे आ जाना है, यहाँ पर आपने लिख लेना है बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूवर लिखेंगे तो ये बहुत सारी वेबसाइटें आपके सामने खोल रख देगा। यहाँ पर जिस भी वेबसाइट पर आप जाएंगे जनाब, वहाँ से ही आपको ये बैकग्राउंड रिमूवर की ऑप्शन देगा। कुछ पर आपने साइन अप करना है और कुछ पर बिल्कुल भी नहीं करना, वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट मैं ओपन करने लगी हूँ, slazzer.com एक ये है। ऊपर देखें तो फ्री इमेज बैकग्राउंड रिमूवर अडोप्ट एक्सप्रेस है, ठीक है। उससे ऊपर देखें तो ये भी ये रिमूवर AI है, ठीक है, ये भी है। और उसके ऊपर देखें तो ये जनाब रिमूवर है। ये कौन सी है, ये है जी बैकग्राउंड रिमूवर है footer.com, ये footer.com है, ठीक है। और उसके ऊपर देखें तो उसके ऊपर है remove.bg, ठीक हो गया। तो जनाब आप जोन सी चाहें यहाँ से आप खोल सकते हैं वेबसाइट। हम इसको AI को खोल के देखते हैं, इसी पर जाके मैं आपको बताती हूँ कि काम क्या है, ठीक हो गया। ये देखें जनाब, इस यहाँ हम इन्होंने कुछ भी हमसे नहीं मांगा, ना साइन अप ना साइन इन, और ना ही ये कह रहे हैं जी चूज़ फ़ोटो कीजिए, ठीक है। अभी चूज़ फ़ोटो कर लेते हैं जनाब, हम अपने चलते हैं। ये मेरे पास एक पिक्चर है रखी हुई, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको ओपन करते हैं तो जनाब रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज फॉर फ्री यूजिंग आर्टिकल, ठीक है। ये जी अपलोड इमेज आ गया, ठीक है। ये देखें जी हमारा इमेज जो है वो अपलोड हो रहा है अभी, और अभी ये हमें रिमूव करके भी देगा। ये लें जी, ये इसने रिमूव करके दे दिया है, ठीक है। लेकिन इसको आपको ये नहीं पता था इसका बैकग्राउंड था क्या, ठीक है। इसके लिए हम चलते हैं वापस और फिर कोई और वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पर हमें दोनों साथ साथ मिले, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइटें हैं जहाँ पर आपका दिल करे आप काम कर सकते हैं। इस पर देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पर हम आगे तो इसको देख लेते हैं, ओपन इमेज करते हैं इस पर भी, और इस पर हम अपना इमेज जो है वो करके देखते हैं ताकि आप लोगों को ये पता चले कि पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। ये हो गया जनाब चेंज बैकग्राउंड, ठीक है। ये अभी ये देखें, अब इस वेबसाइट ने हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। ये देखें जी, ये वेबसाइट जो है इसने हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। ये हमारी पहले की तस्वीर है, ओरिजिनल जो है वो ये है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है ये ओरिजिनल है और ये रिज़ल्ट है। इसका क्या है कि उन्होंने हमें कहा कि ये हमने जी बैकग्राउंड इसका रिमूव कर दिया है और तस्वीर आपके सामने जो है वो आ गई है, ठीक हो गया। ये जनाब तस्वीर आ गई। अब तस्वीर जो है इस तरह की जो पिक्चर्स हैं आप इस तरह बैकग्राउंड रिमूव करके दे सकते हैं, ठीक है। और ये अपनी जो आप वहाँ से अपनी अर्निंग जो है वो ले सकते हैं। इसके साथ और वो ये चेंज बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से चेंज होते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड पर कलर ये देखें ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, जिस तरह की डिमांड आपके कस्टमर की हो जनाब आप उस तरह का दे सकते हैं। ये सामने वाटर मार्क आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका भी कोई जुगाड़ लगा लेंगे, ठीक है। वाटर मार्क जो होता है इसको भी हटा दिया जाता है, वो भी हम उसका भी कुछ कर ही लेंगे, ठीक हो गया। ये सारे आप कलर इसके लगा सकते हैं, ठीक है।
तो जनाब ये हमने इसके कलर लगा दिए, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं, अगर आपके कस्टमर की जो भी डिमांड होगी आप उसी तरह का उसको काम करके दे सकते हैं। अगर नहीं उसको कलर चाहिए तो आप खाली वाइट में, ये देखें मैंने सिंपल इसको वाइट कर दिया है, ठीक है। जो भी आप चाहें, जैसा चाहें, यहाँ से इसको इस वेबसाइट से आप बना सकते हैं। आपको कोई कहीं पर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको वेबसाइट के पैसे लगा के परचेज करने की ज़रूरत नहीं है इस छोटे से काम के लिए, ठीक है। बहुत छोटा सा काम है और आपको अच्छी खासी अर्निंग जो है वो दे सकता है। एक पिक्चर के इतने लेते हैं, तो अगर आपके पास 50-100 पिक्चर्स का आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो 5 से 10 मिनट आपके लग जाएंगे और आपकी अच्छी खासी अर्निंग जो है वो दिन में हो सकती है जनाब। पर डे आप अच्छा खासा इनकम जो है अच्छी खासी वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज तक के लिए, अब तक के लिए इतना ही था। बहुत आसान सा काम मैंने आपको बताया है, आपको सारा कुछ करके भी दिखाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप इससे सीख भी गए होंगे कि इतना आसान सा काम है। और आपको फ्री की मैंने वेबसाइटें भी दिखाई हैं कि आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में ये काम कर सकते हैं। कोई आपको इस यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होगी, आप फ्री में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री का सारा काम है, फ्री में आपने करना है, ठीक है। तो ज़रूर कीजिए और अपने लिए अर्निंग कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।